Akory aby, mbola faly miarahaba antsika izay magnaraky an'ity tutoriel formation C#.net ty. Tamin'ny episode 5 tsika nahita ny resaka switch, talohan'izay tsika nahita ny resaka if else, zany hoe zany structure conditionnelle zany itatsika tamin'ny episode talohany ty. Ny structure conditionnelle zany raha ohatra fehezina dia execution code, bloc de code a partir na condition, zany hoe zany raha voavaly io condition io, raha oui io condition io de mi-executer le bloc de code, raha tsy io de tsy mi-executer io. Ka ny if izy amin'ny else zany raha marina le condition de mi-executer le bloc de if, raha diso kosa le condition de mi-executer ny bloc de else. Raha ohatra ka mandeha mitokana le if de mi-executer le bloc de if raha ohatra marina le condition, raha tsy marina kosa izy de miala tanteraka, tonga de manohy ny instruction ivelan'le bloc ny programme. Ny cas ny switch koa mitesta variable anakiray de omenany cas, première cas zay hoe case 1, ohatra hoe integer le zavatry de case 1 raha ohatra 1 ary ny valeurany, raha ohatra 2 ny valeurany, raha ohatra 3 ny valeurany, mba ialana hagnano hoe else if marobe de natao hoe cas1, cas2, cas3, cas4 jusqu'à le partie défaut ny raha tsy anatin'ity cas ty zany de ty no default par défaut. De anisakan'ny cas zany misy arret foana break, satria raha vao tsy asiantsika an'iny break iny lasa manohy ny instruction eo ambaniny eo, zay zany resaky structure conditionnelle iny. Androany tsika hiresaka boucle, resaka iteration, resaka boucle zany. Azafady, androany tsika resaka boucle. Amin'ny C# misy karazany maromaro ny boucle. Misy ny boucle for de misy ny boucle while, de misy ny boucle do while, mbola jerentsika ino ma samy hafa an'izay telo zay. De ty zao ny boucle for ty, de misy ny boucle while, ty zao izy, zay vao teneniko foana hoe zay mila magnaraka MSDN satria efa misy fagnazavana sy exemple anatin'ny MSDN ao. Ty zao ny boucle while, de misy ny boucle for each, de misy ny boucle do while. Azafady, jerentsika zany boucle for, créer projet vaovao tsika, add new new project episode 6, episode 6 de créer projet tsika zany. Ny projet ataotsika de nao affichage na boucle tsika zany, affichage na console write-line anisa 1 jusqu'à 10 tsika zany. Zany hoe zany anamboatra variable tsika int eto, int i de initializentsika valeur 0 izy, de nisa 0 à 10 tsika zany. De ny condition tsika zany hoe raha mbola latsakany 10 inférieur ou égal à 10 de soratany foana ty. Zay zany condition tsika eto, i inférieur égal 10.
de soraty ny valerany I. Zao zany. De raha ohatra nefa zao ataotsika zao no exécuter, de marina foana io satria lasa zero toujours inférieur égal à 10 foana. De dikan'izay zany tokony ovany i valerany I ty zany tsy tokony mi-incrémenter, tokony miampy foana isaky ny avy nanoratra izy. De dikan'izay zany I égal ny valerany teo aloha ihany, zany hoe I de anapina anakiray plus 1. Zay zany ny valerany teo aloha teo de ampina ray. Zany hoe zany raha zero ny valerany teo aloha teo, I zany ny le I teo ihany ampina ray. 0 plus 1 zany, 0 plus 1 égale 1, zay zany lasa raha tonga eto zany instruction de lasa 1 valerany I. De mihodina ndray le boucle, de 1 plus 1 lasa 2 zany, hatramizay zany fandehany. De ivelan'ny boucle tsika nao console point read kay. Zao. Lancetsika zany compiletsika le zao. Zao manoratsy 0 1 2 3 4 5 6 9 10. Lasa tsika soratra misy eto hoe tour numéro zao tour. Io zany boucle voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina jusqu'à fahafolo. Zany hoe zany raha vonona fois zany ka efa mihoatrany 10 le valeran'ity I ty de miala an'ile boucle amizay izy. Zay zany amy fotoan'izy I est égal à 10 de mandalo eto izy, zany hoe lasa I est égal à 11 zany izy amin'ny fotoana eto. De aveo ny mbola te hiditra tao ty any zany izy de efa niverifiena nefany efa nihoatrany efa 10 ty condition ty, mitondra hoe efa tsy inférieur égal à 10 tsony, de tsy nafaky nanoratra an'le numéro 11 tsony fa tavela teo amy 10 teo. Zay zany resaky boucle while zay. Jeretsika ndray kaf. Ity I égal I plus 1 ty azo ovana anizao soanoratana zao. Zao zany tena fanoratany développeur professionnel zao. Ny dikan'iny anapena ray foana izy, anapena ray foana, anapena ray foana. Io manome foana zany resultat-ny. Mitovy foana zany raha hanao I égal I plus 1 na I plus plus, na koa zao koa mbola izy io I plus 1 zao. Zao mbola izy daholo io. Mitovy zany na ity, na ny raha I est égal I plus 1 iny, na ny raha I plus plus. Fa raha ohatra koa ty valeur ty ovatsika ohatra, ataotsika 2 ty, de tsy manao 1 2 3 tsony izy fa manao nombre paire, satria izy isakany tour de boucle izy de mi-ajouter 2, isakany tour de boucle izy de mi-ajouter 2. Zay zany mahasamy hafa anazy. De amy fotoan'izay rehefa ohatra tsy plus 1 isakany tour de boucle izy de tsy mafaky mampiasa ny I plus plus intsony ao, ny tiany ampiasaina amizay fotoan'izay zany. Ohatra hoe isakany tour izy de manao plus 3, de 3 6 9 ihany zany no afisany. Zay zany fandehany ty. Ty zavatra ty de mitovy amy hoe I plus 3 zao, zao mitovy amin'io. Io zany de n'est autre que rehefa foezina fomba fanoratry anazy de manao anizao, zao. Ny boucle while de tsy maintsy asena an'ity condition d'arret ty.
raha vao tsy asianao ty modificateur ty izy an, de lasa manao boucle à l'infini zany hoe tsy tafiala anatin'ny boucle ao mihitsy izy satria toujours vrai foana l'instruction ataotsika essai. Fa tonga de zao miboucle foana izy manoratra ny numero 000000 iny tsy tafiala intsony satria tsisy zavatra mandiso anle condition. De mila mitandrina tsara zany raha mampiasa an'ity boucle while ty anatin'ny programa satria zany izy tsy zavatra mahasakana anazy zany fa modina eo foana iny. Raha misy zavatra tianao averimberina zany an de ny boucle no ampiasaina. De ohatra zao ataotsika hoe asiatsika boucle while anatin'ny boucle while fa int sy int g égale 1, int est égale 1, de while g inférieur égale 10, et plus c++, zany hoe incrémententsika de console point writeline 0 fois 0 fois 1 égale 2. Eto I J I fois J. Zao premier paramètre I, deuxième paramètre J, zany hoe zany I fois J, de ny troisième paramètre le I fois J mihitsiny. De io zao an magnome table de multiplication. De tokony hagnome table de rehefa avy nanao boucle izy an de everentsika initialisena le amizay mahazo table de multiplication complet tsika. Everentsika initialisena foana ny J, everentsika ataotsika t égal 1 isika avy navita de 1 jusqu'à 10 izy an, de everentsika initialisena 1 jusqu'à andehanao amin'ny table manaraka ao. Zao amizay ary an, zao io zao ny table 1 fois 1 1 fois 2 2, de eto izy manomboka amin'ny table 2, 2 fois 1 2, lasa asiatsika anona eto, asiatsika console writeline tsipika fa manasaraka anle table. Zao ary zao izy zao, zao misaraka tsara le table 1 fois 1 1 fois 10 10. Zao zany rehefa higenere table amin'ny programe 5 fois 1 5, 5 fois 2 10, 5 fois 3 15. Zao zany ny boucle while zao.
Ny boky la zany raha mbola marina foana ny zavatra condition ataonao eto ambony eto an, de mihodina foana izy. De ny zavatra mila tandremana zany an, mila misy zavatra foana tokony hanana addition ty condition ty, zany hoe tokony misy variable atao point d'arret zany, point d'arret anle boucle. De zay zany ny ilavana anle hoe ovanany atao plus plus mandrapahazahoana an'ity zavatra ty. Mbola ilaitsika koa io any amina resaka commande any hoe angatana hoe io foana le olona de raha tsy mahazo le valy mahafinaritra zany de bouclenao foana izy hitadiavana an'iny io io iny. Mbola ataotsika zany ao anaty projet. Ok, zay zany androany an, boucle well. Amin'ny episode magnaraka eo tsika hijery ny boucle for, fa ny androany aloha boucle well. De mbola mazavozavo ny fampiasana anazy fa projet, petit mini projet car réel alaitsika de a partir an'iny tsika no ampidirintsika ao daholo hatrany amin'ny declaration de variable, interpolation, string interpolation, ny ny structure conditionnel if else sy ny switch ary ny boucle zay hianarantsika zao atambatsika amina projet iray amy ty partie un ny base ty satria efa après nity zao an de magnatra ny méthode sy ny méthode tsika de tapitra ny partie un. De amy partie un zany an misy projet ataotsika de a partir an'iny projet iny tena hoe ahaizantsika anazy tsara hoe ahoana ny fampiasana ty agnatiny cas réel. Manome fotoana antsika amin'ny episode magnaraka de big up ny ze développeur C# any Madagasikara. Zay koa efa miresaka amitsika avy hatrany fa ho hisy ihany koa formation en react, formation en drupal zay omenay anareo fa mbola fanaovana ny préparation anle cours amizao fotoana zao, formation amizao fotoana zao de mbola alefanay eto ihany formation en react, drupal ary en angular JS. Big up tsika rehetrarehetra.